কলা চটা ভাজিব চোঠা মনরে দিনে চোঠা ভাজিব চোঠা মনরে দিনে চোঠা ভাজিব চোঠা মনরে আউ বড় বড় কাঠ করি গড গড যদি দাড়ি দাড়ি দেবে হাড় গোড বড় বড় কাঠ করি গড গড এ বড়ি দাড়ি পাড়ি দেবে হাড় গোড বড় বড় কাঠ করি বড় গড যদি দাদি দেবে হাত গড বড় বড় কাঠ করি গড় গড় বড়ি দাড়ি দাড়ি দেবে হাড় গোড 13 দিন অন্তে তোর রাখি তোর তেরা দিনাতে তোর রাখি তোর 13 দিন অন্তে তোর রাখি তোর তেরা দিনাতে তোর রাখি তোর হিরে তোর ছেও নাই এখন সামাজিব চোঠা মনরে দিনে চোঠা বাজিব চোঠা অরজি অছু যা ধন দ্বারা সুত বড় বীর সবু বহি নেবে ভূত হরজিয় সুজা ধন দ্বারা সুত বড় বীর সবু বহি নেবে ভূত অরজি অছু যা ধন দ্বারা সুত বড় দিলে সবু বহি নেবে ভূত হরজিয় সুজা ধন দ্বারা সুত বড় বীর সবু বহি নেবে ভূত রাজা বন্ধুଙ୍କ সরোজ চরণে এ বরজ বন্ধুক বরজ চরণে বরজ বন্ধুଙ୍କ সরোজ চরণে এ বরজ বন্ধুক সরজ চরণে কলা ইয়ে ও বাগিয়া বাঙ্কা বাঙ্কার ଗୋଟେ ଛାଁଟେ ଅଛି ନା କଲା ଇଏ ଓ ବାଗିଆ ବାଙ୍କା ବାଙ୍କା ଭଜିବ ଗୋଠା কলা জনম মুনি মম পিতা ব্রহ্মচারী মম মাতা চ বন্ধ্যাস পিতামহ পুত্রিক ମହ ପୁତ୍ରିକ ହଉ ବାପା ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା নীরবরে ধীর স্থির ভাବରେ নিজ নিজর ভব্য আসন গ্রহণ করে নিও সংস্কৃতি সম্পন্ন খোর্ধা জেলার নিরঞ্জনপুর গ্রামস্থিত মা তো କରାଳକାଳିନୀ ନିର୍ମୁଣ୍ଡ ମାଳିନୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ ପାଲା କଳାର ଆଜି ହେଉଛି ପୁଅ ଅଷ୍ଟମ ରଜନୀ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋତା କହିବେ ନାହିଁ ଆକୁ କ'ଣ ନୃସିଂହ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲା କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ସରଳା କୁମ୍ଭଧର ଆକୁ ଯେଉଁ ଏ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଲେଖି ଲାଖି ଦଉ ଯିଏ ଏହା ରାମାୟଣ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏଟାର ବହିର୍କାବ୍ୟ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ ସେଇ ନିଗମ ବନିତାକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଘୋଷୁଛି ହଁ କାଲି ପରା କୁଆଡ଼େ ରୁଙ୍କୁଣି ପରିଣ ହଉଥିଲା କାଲି ତ ମୋର ପ୍ରଥମ ଥାକ ଥିଲା ସେ କ'ଣ ରୁକୁଣି ପରିଣୟ କଲା କୋଉ ଦିନ କୋଉ ଥାକ ତାର ମନେ ନାହିଁ କାଲି 11টাରେ ମୁଁ ପାଲା ସାରିଲି ସେ 12:20ରେ ବନ୍ଦ କଲା ସେ କୁଆଡ଼େ 4 ଘଣ୍ଟା ପାଲା କଲା ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲୋକ ଜଳିଖିଆ ଦେଲେ ରାତି ପୁହାଇଁ ଦେଲା ତୁ ତୋର କେନ୍ଦୁଝର ନଗର ମୋର କ'ଣ ଭାସି ଯାଉଛି ତୁ ତାଙ୍କ କଲ୍ ରଖିଛୁ
न जीवु मिछ कहबू कि कांदिबू आज्ञा। सोना दास ता जीवन काल भितर कोनोसी अनुष्ठान को फेल करने कि केही कहि परिबे साडू को जीवी नहीं बाबा पुओ सरला कुंभधर विषय जे ऋषि आश्रम रे आज गोटे पालिता कन्या तार नाम हूँ सरला आज्ञा कुंभधर कुंभकर्णर पुओ ताकू पुणी कई कई कहती अश्वकर्ण आज्ञा। ना कौन मिलू जा हौ पंडित मंडली ये भाई भौणी परि चलुथिले किंतु भौणी सरला चिंता करिछि कुंभधर मोर भाई किंतु कुंभधरर सरला रूप उपरे टिके लालसा अछि लोभ रही हो कौन ना दिने फूल तोलिबा को गला बेले आज्ञा बापा आज्ञा आज चंपक बर ना हाँ चंपक बरना हाँ पीसे शिखिचु ये बांका लेखा नुह चंपक बरना सीधा निज लेखा ताकू खंजी खांजी गिरी बांका दास बोली कहउछन बाबा पुराणा कालिया गायक जहाँ को आपण पचारे कई कहबेनि ये बांका लेखा बोली आज्ञा बांका दासंकर अल्प किछि प्रिंट हेछि आउ सब पुराणा गायक पाखे बेसिक खोर्धा जिला गायक पाखे रही जाए आज्ञा 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 जे फूल तोलिकी पकाउछि आज्ञा बापा गछरे चढ़ी कुंभधर सरला अंटी देखी कहला ये अंटी रे न पड़ी किंसुक पड़े बक्षज पड़े से पड़े बक्षज पड़े जदि बा पड़ीजीव भ्रमरे गोटे थर पड़ो हाँ यार लक्ष्य कौन ना ये चाहूँ सरला केमिति मो प्रति अनुरक्ता हो हाँ सरला भावुची ये मोर भाई किंतु सरला प्रति या भितर मृदु गुंजरण सृष्टि होती या भितर आसी कामना कामना काम उद्दीपना आसी ये विचार करुच्ची केमिति मुआकू मनोरंजई देले हाँ ता लूप लावण्य उपर लोभ कहार कुंभधरर राक्षस पुआ राक्षस ता प्रवृत्ति राक्षस प्रवृत्ति आज्ञा जेतबेले पकेइछि सरला विचार कला जदि गोटे दिटा पड़ीगला किछि नाही आज्ञा ये बारंबार फूल मो अंटी की नियंट एई बा न पड़ी की मो बक्ष जो ऊपर पकाउछि बास बास ये परि आचरण सरला को भल लागिला ना झीटीए पुओ को केमिति भल पाइबो सुनंतु आज्ञा उभय पुओ झींकर मन प्रथमे मिसिबा दरकार आज्ञा द्वितीय रे वाक्य मिसिबो मिसिबो सारे तृतीय रे काय मिसिबो कायमिकी जो झीर पुओ ठारे मन मिसी नहीं से पुओ से झील को चाहिबा भूल आज्ञा अरे मन तो मिसी नहीं आउ प्रीति कले सेटा धर्षण हबो पुओ मन झील मन सांगरे मिसिबो केमिति अभिमन्यु सामत सिंगार बही विदग्ध चिंतामणि बास पाला को एपट सेपट कले कौन हम आपण मु शिखी मु जानी तू तो जानी काली मु कली कौन संस्कृत रामायण रामायण रह कपिलंकर गाइली वाल्मीकि गाइली वैदेश सेठू कहीं तो धार धारिलु नहीं वैदेश विलास ना तो रुक्मिणी मु देखिली जेतिकी मोर संभव पर मु गाइली आज्ञा तथापि पांच पद मु जमा न गाए मो पूरण करछि ना नहीं हाँ काली पूरण कलुनी बड़ किए पूरण हला नहीं हेला नहीं दक्षिण कालिका उत्तर कालिका हला नहीं हेला नहीं सबू जानले कौन हम आउ मो सांगरे कौन गाइबू 2026 की कौन से अनुष्ठान सोना दास को नृसिंहनाथ सांगरे जोड़ी नहीं ना बा 85-90 राति पाला हाँ आउ वर्षे पर तू बसिबू ये उदाहरण कौन देलु ना यही गायक मद पीकरी ख्याति अर्जन कर हाँ मु अवश्य से माने वरिष्ठ गायक आज्ञा। मु तांको समालोचना करूनी ना मु भागवतर पद बोली थिली मद्यप जेने मद पी सत्य सत्य न जाने न जानो तेणु करी तू तो देह को टाणी नेलु हाँ गोटे पद कहबी तुमे मद पियो किछि नाही बास मद नथले ओडिशा चलु नहीं साधु टिकस आदाय हेले चलिबो राजस्व किंतु प्रत्येक क्षेत्र ता आवश्यक स्थान काल पात्र अछि हाँ मद पीकरी नारायण को चामर धरिबो ना बा तोर ताकत अछि केते तू कुंडे पीकरी सोउनु हाँ बा आउ कई दिन तोर आसीथिलु 5 वर्ष पाई सरिला बाटे बाटे जीव बास बास ये बे मु गाय कही नहीं 75 वर्ष पर जदि अनुष्ठान डाकिला बास तापर हबो गायक हाँ ठीक ठीक 75 वर्ष पर जो गायक को अनुष्ठान डाकिबो आज्ञा। सेही हेबे पाला गायक
50 ପୁରୀ ନାହିଁ ଏ ମାଉଁସ ମିଶିଲାଣି ମାଟିରେ সোনা দাস তো কোনা উড়াই দেবে এটি যেতিকি আপন মানে বসছেন সব উড়াই দেব আমি কোনা কলা সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগ্য প্রেম কেমিতি হুয়ে অভিমন্যু কইবে আগ প্রেম হেলে তারপরে কাম হব না ভাল পাইবাটা নথলে কেমিতি হব হ্যাঁ ঠিক কলা সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ ইয়ে কেমিতি নাচ ইয়ে কোন কইলে তম তু কোন ভাবিছু ততে আসে মসে আসেনি মু বা দেখাই দেলে তোটু আউরি দেখাইবি হ্যাঁ বা আমার দেখাই দিও সে গোরা বুড়া পুনি মতে কহুছি হ্যাঁ বা কলা সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ সোহার স্বভাব লক্ষণ ইয়ে কোন ইয়ে কোউ পালা মৌসা আপন পুরুনা কালিয়া গায়কঠু আকশন দেখিছন্তি এটা ভান্ডামি করু নাই হ্যাঁ বা তার আকশন কেমিতি আরে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক নথলে হবনি আগে রসানুরূপী স্বর কৌ রসরে কেমিতি বডি ল্যাঙ্গুয়েজ আইয়া শিখিলে হব না আও কেলা ইয়ে সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ সমান বয় বুদ্ধি সৌভাগুণ শোষার দশ ভাব ভাব লক্ষণ সচ্ছার দোষ ইয়ে মো গায়ক কি না না ইয়ে কেমিতি সেটিং হଉଛି সে ভীমাই পুଅ কলা ইয়ে রসরত্ন চিহ্না গ্রাহিকা সতী রসরত্ন সিংহ গায়িকা সতী এতে লক্ষ